जय जगन्नाथ आपण समस्त को जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत। मुझे सब बेले कही आसी जे जाग ओडिशा आम समस्ते जागिबा सतर्क हवा आ प्रश्न पचारिबा सजग हो गले जो जिनिस आम चाहूना बा दुर्नीति ये सब कोटना कोटी धीरे धीरे कम हम आउ दुर्नीति मुक्त ओडिशा गठन हो पार बा सेटा को मुझे कहती जगा ओडिशा बा आम कहीपर जगन्नाथमय आदर्श गौरवशाली आत्मनिर्भर ओडिशा निश्चित भाव में गठन हो पार। आज जो टॉपिक रही छात्र माने परीक्षा को घुंचई देवाई विभिन्न कॉलेज बा यूनिवर्सिटी रे धारणा रे बसुचंती। ये कौन संकेत दिए? ये दुईटी जिनस को संकेत दिए जे छात्र माने कोठी ना कोठी जो कार्य से व्रती हवा कथा हो पारि नाहंती से माने वर्तमान परीक्षा देवा पई प्रस्तुत नाहंती। हुए तो मानसिक स्तर में प्रस्तुत नथिबे बा आपण जोटा कहि परिबे एकेडमिकली प्रस्तुत नथिबे जस्ट बिकॉज सिलेबस कंप्लीट होई नै। कोनोसी भी जगह रे जदि देखिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे जदि सिलेबस कवर होई पारु नाही कंप्लीट होई पारु नाही ताले दायी किए? निश्चित भाव में छात्र अभिभावक प्रथमे दायी। कहीं आपण जितेबाला देखुंट आपण जो उद्देश्य रे यूनिवर्सिटीज रे बा कॉलेज रे एडमिशन नहीं से उद्देश्य जदि चरितार्थ हो पारु नाही सेतेबेले आपण धारणा को आसी नथिले काहेकि बा प्रश्न पचारि नथिले काहेकि? आपण जानिथिबे एथिपाई गोटे जिंस क्लियरली दायी सेटा समस्त कहि देई परिबे जे नुआ ओ जो कार्यक्रम कॉलेज बा यूनिवर्सिटी मानकर चलुथिला जे सेमानंकु अन्य विभिन्न वर्ग रे छात्र छात्री मानंकु आहुरी विकसित करिवा पई पर्सनालिटी डेवलप करिवा पई स्पोर्ट्स बा अदर करिकुलर एक्टिविटीज रे सेमानंकु आगु नबा पई ए प्रयास थिला। प्रथम प्रश्न आम निजकू जे ये जो प्रोग्राम होता आप समस्ते जानिथिबे जे कोनोसी अभिभावक हुंतु समस्तंकर मन भितर सेटा थाए जे ये कौन चली जदि आप भावुंट जो जिनस चली भूल ताहले आपण स्वर उठेइथिले कि? द्वितीय कथा हला जदि आप भावुंट जो जिनिस हेउछि ठीक किंतु से जो टाइमिंग रे होछि सेटा भूल जस्ट बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग तो सेठी गोटे दल जी सरकार रे अछंती से माने निजे माइलेज नापी ये सब प्रोग्राम करुले कौन क्या देखा होता समस्त को देखा होता किंतु प्रश्न किए पचारुले केवल विरोधी दलर जो माने सदस्य अच्छा तो विरोधी दलर सदस्यंकर कथा को केबे भी गुरुत्व रे केही नेबे नाही कारण समस्ते सेटा को राजनैतिक स्टंट बोली कहिबे। तो सेतेबेले मो भली किसी व्यक्तित्व जदि सामना को आसती ताहले तांकु भी चुप कर दिया जिवो बा क्रिटिसाइज करा हबो जे ए बाबूंकर बोधे राजनैतिक उद्देश्य बा अभिलाष रही कौन दल रे जॉइन करि पारंती सेति पई से स्वर उठाउछंती। तेणु देखंतु आमे निजे प्रश्न पचारिबानी जे प्रश्न पचारिबा से प्रश्न पचारिथुबा लोकर उद्देश्य कौन ताको आमे प्रश्न करिबा किंतु मूल प्रसंगरु आमे दूरे जिबा एटा ठीक नुहे। तेणु ए समस्यार समाधान ही थिला जे आमे सेतेबेले प्रश्न करिथान्ते जे जो समय रे जहा होची सेटा ठीक नुहे। से पिला माने जदि अड़ी बसी थान्ते आमर जो उद्देश्य रे आमे एठी आसीचु प्राइमरी फोकस फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू इम्पार्ट नॉलेज एजुकेशन। तो एजुकेशन यदि व्याहत होची कोनोसी कार्य पई को करिकुलर एक्टिविटीज पई आ दैट टू कंटिन्यूअसली देन आमे स्वर उठेबार थिला जोटा आमे करि नांती। तेणु वर्तमान आमे कौन करा जाई परिबो से विषय जदि चिंता करिबा मत दुख लागिला किछि अध्यापक बा वाइस चांसलर विभिन्न यूनिवर्सिटी रे जेतेबेले से माने बाइट देउचंती से प्रतिक्रिया रखुचंती सेतेबेले कहउचंती विभागीय सचिवଙ୍କ सहित आमे जेतेबेले कथा हेलु से कहले जहा भी हो जदि 90 क्लासेस दरकार 50 क्लासेस हेची ताले 40 क्लासेस आपण माने जेमिति भी हो एक्स्ट्रा क्लासेस करिकी सिलेबस खत्म कर दियंतु। से बोधे भूली गले विभागीय सचिव जो माने आईएएस अच्छी। मोर ये प्रश्न विनम्रतार सहित जे आपण माने देखुथिबे वर्तमान रो यूपीएससी रिजल्ट बाहरी आईएएस जो माने होउचंती देखंतु निजको सेलिब्रिटी टू कम भाबु नाहंती बा आमे भी सेमानंकु सेलिब्रिटी बनै दउचंती किंतु भाबंतु जने आईएएस जदि सेई जिंस भूली जाउचंती जे हाँ बाहागर बेले बैगण रुआ जाए नाही काहेकि ना आपण जदि भाबुचंती जे हाँ सिलेबस कंप्लीट होई पारि नाही आ आपण ए कथा भी जानिथिले आईएएस हिसाब रे आ जो आईएएस जनक यही प्रोग्राम रो भी लीड नौथले सो कॉल्ड 5T अध्यक्ष सी भी जानी रखिबार दरकार थिला जेहेतु आमे कोविड पई ऑलरेडी बैकलॉग रे रहिचंती
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ୍ ବି ପଛେଇକି ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଥିଲା, ସମାନ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ବାରମ୍ବାର ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସମାପ୍ତ ନ କରାଯାଇ, ଯେମିତି ଲୋକ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିକି ସେ 2-3 ଦିନ ନଷ୍ଟ କରାହେବ, ଯେ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ନାଚ ଗୀତ ହେବ, ତାପରେ 5ଟି ସଚିବ ଦିନେ ଆସିବେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇ ପଇସା ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ହଁ, ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କାମ ହେଉଛି ଇମ୍ପାର୍ଟ ନଲେଜ, ଯେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେସନ୍ ସବୁ ପଛେଇ ପଛେଇ ଚାଲିଛି, ଏତେବେଳେ ଏଇ କାମ କେମିତି ସାହସର ସହିତ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବି, ସିଏ ବି IAS ବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ OS ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସିନିୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କନଭିକ୍ସନରେ ରହିବେ, ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ହେଇ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରାଯାଉ ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ନ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସଚିବମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ଗୁଲାମୀ କଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଅଧା ପାଠ କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ର ଯେଉଁ ପାଠଟା ଥିବ, 6 ମାସର ଯେଉଁ ପାଠ ଥିବ ବା 4 ମାସର ଯେଉଁ ପାଠ ଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ, ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ନୁହେଁ ଯେ 10 ଜଣ ଲେବର ଯଦି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, 20 ଜଣ ଆସିଲେ ଅଧା ଦିନରେ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ, ଇଏ ସେଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସମୟ ଦରକାର, ସେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାର ନାହିଁ, ସେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ବି ସେମିତି ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ବା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ପାସ୍ କରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଆମର ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିରିୟସନେସ୍ଟା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ୱାକ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆଉ ଏ ମାଟିର ଭୋଟର ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ହିସାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ଯାଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ଜିନିଷ କରାଇବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।